Depuis 20 ans, l'association Aline Kausai se consacre à la prévention de la violence dans la famille, à l'école et dans la société. Elle forme des professeurs péruviens à l'enseignement de pratiques permettant de vivre en paix avec soi-même, avec les autres y avec la terre-mère. Nos ayuda mucho a lo que es la parte afectiva más que todo, y eso es lo que falta en la población. Primero conocernos, creo, a nosotros mismos para poder conocer a nuestros mismos alumnos. Nos enseña a valorarnos, cómo subir nuestra autoestima, cómo a los niños enseñar, o de repente hay niños que vienen, totalmente desanimados, no quieren aprender. Nos ha permitido a que nosotros como docentes podamos comprender a nuestros estudiantes cómo es que ellos vienen con ciertas dificultades, lo que puede ser en casa. Porque de repente en la casa, a veces no son escuchados, no son valorados, o de repente no son queridos o amados, ¿no?, por sus padres. Ces professeurs enseignent ces pratiques de paix à leurs élèves et aux parents grâce à des espaces où ils partagent leurs expériences de vie et prennent conscience que le cercle vicieux de la violence commence souvent dans la famille. A valorarnos, más que todo apreciar nuestra autoestima, querernos, amarnos como somos. A tener buena comunicación con nuestros hijos. Muy contenta y motivada sobre todo, ¿no?, para poder desarrollar mi rol de mamá de mejor manera. Dans chaque classe du primaire, les élèves choisissent un garçon et une fille qui se forment à être promoteurs de paix. Avec beaucoup d'enthousiasme, ces enfants participent à la construction de la paix dans leur école et apprennent à être médiateurs de conflits. Si los promotores de paz tienen que ser unos buenos alumnos, cuando alguien se pelea tienen que decir no peleen, así uno se puede sentir mal y otro se estaría riendo. Sí, me encanta porque habla de todo, de aprender de no pelear, de no faltarles el respeto a los profesores, a los compañeros. Au cours des 10 dernières années, les écoles pour la paix ont formé plus de 1000 professeurs et un millier d'enfants promoteurs de paix, quelques 10 000 par an et près de 20 000 élèves. Yo he notado muchos cambios en los niños, especialmente los niños han cambiado de actitud, se han vuelto más responsables, son muy respetuosos. He notado el cambio más en los que han sido designados como promotores de la paz. Han comprendido que burlarse de nuestro compañero le hacemos daño, ¿no? De cette façon, l'école contribue à former des personnes capables de vivre en paix avec elles-mêmes, avec les autres, avec la terre-mère et de construire une société de bien vivre pour tous. Notre rêve et notre combat, obtenir que l'éducation à la paix soit inclue dans les programmes scolaires.